सालो समाइमा तांनाय ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড মাস नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनी समस्त हुकुमो मुकुमो सिकामा जागै तंनाय आं मुइतो मानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा पर्षद কক বরক বাই পরীক্ষা রিমান্নাই মেট্রিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ঘোষণা খাইজাগো 1997 नि सिमी क्लास 6 7 नि तो কক বরক চালুঙ্গো তিনি বুসুক বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों थांगाय दिल्लीও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান থানি দরবার খাইনাই সিবিএসসি থানি দরবার খাইনাই আইসিএসসি থানি দরবার খাইনাই কক বরক পৃথিবীনি যত কুচুক সাগাও जों তিসাই তন্নান বাগি जों জবা মাখলাইনাই কক বরক কেবেংনান বাগै गोबां बरक चाइदोगै दङ जों आबनो पक थानान गग्या फियाबा तै गाहाम তিনি 46th কক বরক साल पालायजोबगै दङ म 46तम কক বরক पालायमा सालनि पान्नानि चिनि आचुकफां बरम गोनां रवीन्द्र देव बर्मा बनां खाकाहाम तै चिबाई आफारु हामबाई आफारु चिनि प्रोग्राम नो चेंगै रिनाय टीटीएडीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव मेंबर मोजां पूर्ण चंद्र जमातियानो तै दङ अरजोंबाय मानजाक फाइजाक चिनि बरम गोनां जों इएम संरक जतनां खागाहाम तै चिबाई आफारु दङ जोंबाय কক बरक नो तै रिसार्च खालायनाय रक सैनाय रक फरायनाय रक टीटीएडीसी नि जुदा जुदा डिपार्टमेंट चिनि आदं रक स्टूडेंट्स तै जत কক बरक न हामजागनाय ताकुक तै बुकुक संनो म কক बरक सालो आंनरनो जतनो हामबाय आफारो एवं आनि কক थाइजे थाइनि आं सानाय दिनैनि म सालो पुइलानो কক बरक नो सानै जारा चबा खालायनाय रकनो आं खुलुमुंगि आफारो কক बरक नो सैयै नायतुगै कुचुगति सानाय रकनो आं बरम याफारो কক बरक बिजाब नो सापगनाय पाइनाय फरायनाय रकनोबो बेलाय बेलाय हामबाय माय आफार तै खुलुमुंगि आफारो पुइला কক बरक बिजाब सैनाय जेबी एंडारसन दौलत आहमेद राधा मोहन ठाकुर तै मुइतो मा खालायो কক बरक बाय पुइला रजाबमुं बिजाब सैकारिनाय बंखा रतन मणि साधुनि शिष्य खुशी कृष्ण त्रिपुरा अ बरक रकनो आं मुइतो खालायो एवं खुलुमबाय आफारो रजाबमुं बिजाब जे कारि जागमानि आ बिजाबनि बुमुं खान्थानि जा दङ खानि खुम्बार आ बिजाब पुइला कारि जागवाय दिनैनि म सालो आं हामबाय माय आफारो टिउजेस खालाय जारा चबा खालाय थांनाय DSF खालाय जारा কক बरक तै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चबा खायनाय जत चिनि सेंग्रा रंनां
কলম্বোতে হাম্বাইয়া পারো এবং थै थांनाय त्रिपुरानि गोजाम सीएम दशरथ देबनोबो आं बेलाय बेलाय हामबाय माया पारो 1979 बामफ्रन्ट सरकार कक बरकनो सरकारी लैंग्वेज हिनी घोषणा खायदानी चीनी गोजाम मुख्यमंत्री दशरथ देबनिबो बेलाय बेलाय याक दङ हाइनो हाइचिनी आंकेल एन सिनोबो नरेंद्र चंद्र देव बर्मा गोजाम मंत्री रेडियो सेंटर नि स्टेशन डायरेक्टर बनोबां बेलाय बेलाय दिनी मुइतुमानो एबं खुलुमुंगिया फारो बिनी साक्थार मुंबाई ऑल इंडिया रेडियो कक बरकनो तुई गोबांमा दाल बिदाल पान्दा संजाक जागियाखै दिनै कक बरक मुसुक कुसुक जागाव थाङै मांला खामुंगायच तिप्रासानो कारिबो बुइनि दफानि बरक रक वानजि दफानि बरक रक जारा कक बरकनो हामजाकनाय कक बरकनो सैनाय सोरोंनाय फरायनाय ओ ताकुक सोंनोबां बेलाय बेलाय हामबाया फारो फियाबा कक बरक रिकगनिशन मानमानी 45 बछर परेबो दिनै कक बरक बो स्क्रिप्ट बाय सिजाकनाय अमनति ताकबो जोंजाल सलिउइ दङ लाई थांनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभायाव तिप्रा मोथानि बेन्च नि बखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाय थाजिंचिनि सैग्रों रोजाबनन गोरों बरं गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानिया कक जे ताबुक फानुसे सीबीएसईओ कक बरक सिनाय रक कक बरकनि स्टूडेंट रक बो स्क्रिप्ट बाय सिनानि आबनो राज्य सरकार डिसिशन नाहार मानिया যখন जों प्रश्न खायगा विधानसभायाव गवर्नमेंटनि कोनो पलिसि गरै गवर्नमेंट कुड नट टेक एनी डिसिशन जे कक बरक सब्जेक्ट लांनाय रक बरक बो स्क्रिप्ट बाय सिनाय किन्तु जोंनो फागिरुयै कक बरक ते अदर माइनरिटीज लैंग्वेज नि डायरेक्टरेट থেকে 2022 सालो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो कक बरकनो प्रश्नकारी दिहदि कायसा चिठी रहरमान दंमोन अमनति जों डिबेट का तर्कं लायखा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जोंनो कक रेखा जे सीबीएसई কর্তৃপক্ষनो जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो कक बरकनो सैमान दुंनि कायसा चिठी रहरनान बागैबो सम्मति मारगा अमुचिनी चौबानी तिप्रासा थानसा तंमानी फा नायजे दिनै आं सोंनान मुचुङो ताङै ताकबो स्क्रिप्ट नतै जों जोंजाल खालायजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो गाननाय যতসু সরকারনো সঙ্গে जों तिप्रासारक मा खालायो ताकुग्रक आबोनि कारण तामो बायचे आबोनि एकमात्र कारण प्रशासन चिनिया फावया राजनैतिक क्षमता चिनिया फावया आबोनो या फाव नाहारनान बागिनो दिनै कक बरक दिवसनि सालोचन समायमा तांनाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मास नामनायजों आ क्षमताचों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनी समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा पर्षद कक बरक बाय परीक्षा रिमान्नाय मेट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजागो 1997 नि सिमी
ক্লাস 6-7 নেই তো কক বরক চালুঙ্গো তিনি বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों থাঙ্গাই দিল্লিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান্থানি দরবার খাই নাই সিবিএসসি থানি দরবার খাই নাই আইসিএসসি থানি দরবার খাই নাই কক বরক পৃথিবীনি যত কুচুক সাগাও जों তিসাই তন্নান বাগি जों জবা মাখলাই নাই কক বরক কেবেংনান বাগै गोबां मा बरक चाइतो गई दङ जों आबनो पक थानान गग्गे फियाबा जों थामसा दंमानि बागै चिनि टीएसएफ टीयूजेस खाइ थांनाय आ चिनि तांफांरक बरं जबा स्नाम क्लांगमान बागै तिनिबा जबा चलि दङ आ जबानो जोंनो मुक्त खालायनाय पगैता थांनि ड्रा कुमार रियां संनि संग्राम पगैता थांनि सामाचरण त्रिपुरा संनि संग्राम কক বরং बागै नगेन्द्र जमाती हाय बरकनो तिनि मुइतुमा खायनाय जों बरक जदि टीयूजेस नामबै दफानो आंचलिकता बादो जदि त्लांगै बेराय दिया हांखाय तिनि जों अरक केबु रिगनाय बरक कान तंना नांला खामुंगाय रिगनाय बरक कमाय थांमानि अर रवीन्द्र देव बर्मा चुकजाक डॉक्टर विजय देव बर्मा चुकजाक आताव मूल्यरियां चुकजाक अरो बरक रिगनाय बरं बागै आंदोलन खाय टीएसएफ नि बिसिंतै त्रिपुरा हरब त्रिपुरा हाव जुदि हदलाय जों रियांखाय रिगनाय बरक जों तिनि नुगला खामुं जतन रो सारि बुलमा बुलसाका आसुकजाक नुखामुंगाय बेनि बागै जों जबा मा खायनाय जिनि কক सिनिया जिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थामसा मा दंनाय दाखुग्रु एवं आं सानान मुजुङो टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नबो whatever state government says central government says एडीसी कायसे অটোনোমাস সংস্থা ও সংস্থানি বিনি স্বাধীন সত্তা যা ক্ষমতা তমানি প্রয়োগ খাইয়ে কক বরগ্ন তেইবো ডেভেলপ খাইনান বাগে অরচেন মা চাইতক নাই আগে যেখানে ইংলিশ পরীক্ষায় বিদেশিদের ষড়যন্ত্র ইংরাজি করনকাই অম বিদেশিনি ষড়যন্ত্র খাইনাই বরক রোগ খাইজা চুবানাই বরক শিলঙ্গ পরিনাই বরক রোগ 10% মার্কস খাইখলাই রিজার্ভমানি जोंहा इतिहास बुइदुमान হয় শিলঙ্গ পরিবই কেবল 70% মার্কস মানখাই त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% दिनी गणि दिनै अर गणि जागो दिनी ताङै कासुइ मालिया इ प्रासा चाराय चारेरो खुमलंगो गुड मर्निंग सर गुड इवनिंग मैम इ प्रासारक तिनी त्रिपुरा जौ गोबां इंग्लिश सानाय दंखाय संख्या कमुङानो ति प्रासारक सबचाइते इंराजी सावायते आबो चिनि चाइतो मुंबई नय कोनो सरकार কোনো দেশটি প্রধানমন্ত্রী কোনো মুখ্যমন্ত্রী ননন নগদ তুবুই ভাইগলা কক বরক সাদি কক বর্ণ হরই দংদি চিনি কক ন जों मा सोलोंनाय চিনি কক ন जों मा फोरोंनाय তবে ডক্টর মানিক সাহানো প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে सीबीएसई তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে কক বরক লেখা হোক বসিকা চিঠি আছে এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যেদিন ओके তাহলে বেলা হাম ভাই মবো কাইসা কক বরক ন কেবেং নাই রংন ষড়যন্ত্র আছে আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী হিনিছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नंगौ हयते ताव पांसे फुंगाय गांखाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुब जागा हाय रग फटो
boano sao rignai borok te kok borok ni chobao TSF ni তৎকালীন লিডার চন্দ্রোদয় রূপিনী ni bumung tang khuja gyan ang agin sai baika bumung khunani amsike borok tongo pung 7টা ni jini sarik 7টা jora bumung khubu bumung paile igla gachi sarno belai belai hambai kabang ang kok salia anggo tungja gohaiche tai sakai kok সাথে সাথে সাতুং তুঙ্গুই ক্লাই মানোনো মিডিয়ার ফুরুংনাই অনিমেষ দেববর্মা কক বরকন তুই আসে চিরিগেই সাকা ওরা খালি লেঙ্গি ক্লাই থাকা আনে আইতে আঙাই থাংলাক ম কক সানান মুচুক মানি যে কক বরকনি স্ক্রিপ্ট নো লোকাল স্ক্রিপ্ট মান হারনাই হিनै Oroni Tripura haste hapang saw. Fine. Nang kok borok ni script no kay local script hini sawo. Local script মানে তাও ওয়ানসানি ওয়ান জিনিস স্ক্রিপ্ট আবার ত্রিপুরা সরকারও যত অ্যাপ্লিকেশন যত ফাইল চালাচালি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে যত ইংলিশ বাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে কক বরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের কক বরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলে মেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে ইংরেজিতে চলছে আরো কিছু Abu suno kasrep man ko kya daba ti prasa hamza ko godok chakhai ar ti prasa no nogo tui balti ki balti dal char na phainai dal chaya taratari bura ango hoiche angla sao dal kabang ta jodi bura ranani dakti musungkai dal char ar jodi 60 bochor bano iron man haikai 50 bochor lugnan gai ডালিয়া কাট দে আর কদক চাকি যা দে হেলদি ফুড নাইদি চেম্বুসকে সাতক জাগি দং বরক বাই নিনি ট্রিং অমত চিনি ইতিহাস চিনি বুবাগ্রা রংনাং তিনি মুইতো মাখলাই 184 জন চিনি রাজত্ব খাই থাক নাই আ বুবাগ্রা রক যদি চবা খলাই চিনি হানো সেকনা নাই নাই রক বাই যুদ্ধ খাই যদি মহাত সনো ইয়াফার ক্লাঙি আঙ্কাই অর কেবো কক বরক রসাবই টং মাংলা খামো কক বরনো তুই কেবো মুসাই মাংলা খামো গাইছে সুবুবাগ্রা রগনবো সং মুইতো মাখলাই আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা টং নাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরা লেনজরা ত্রিপুরা সাগনো ফিয়গই ক্লাংনান বাগিনো চবা খাই দङ আরো চবাও সং থানজা মা টং নাই Tring no tini pokjago, tring ni holiday ria, tipra motha jodi phaiya angkai, edisio bu tring ni holiday mangla khamong jeng hai je pawita thang. Bini bagai, thamsa ma tongnai, choba ma khainai, salsa tring ni chuti ni gushona, Tripura সরকার অবশ্যই মা খলাইনাই যদি জং থামসা tongkha dengkai. Jotono belai paiplaya hambai. Kok borok ni salo kok tang rogang bu buinipan mukos torok serengi sapai jagli aise khali jodi chance manga gaoro kaisa tini osit deborma boje boi tiklai mani abo resab nai rong bagi busuk kaham resab mung sija gaise khali gang mukos to chini rotonnat kok borok saman hai sabrak phaine haite mokhai অনিমেষ নিজেন শ্রীপদ বড় শ্রী বনপরি ফাইগনা হাংনা জাপতাই ককরই তাককতেই বুকুকচং বেলাই বেলাই টংথক কক বরকনি সাল চিনি দফা বেলাই বেলাই আয়ুক লগই টংথং কক বরক আয়ুক লগথং এবং যতন কাহাম টংবাই যদি বেলাই বেলাই হামবাই